हॅलो माय युट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुम्ही म्हणटले हांव खंय चलोन वयता काय म्हणून. हांव येयला मातशें आमी चल्ले. म्हाका कॅप्सिकम जाय आसली आनी आसा कॅप्सिकम, पूण त्यो मोठी आसा. म्हाका मातशें धाकटी जाय आसली. सो हांव म्हणलें 9 जाली, 9 PM कॅप्सिकम घेतल्या. धाकट्यो कॅप्सिकम पकोडा करतले आयज. आनी इलियाना लागून पंपकीन घेतला. खिचडी कितें करप पळयता, कितें करता तेका. आतां मातशें वता जिंजर गार्लीक पेस्ट घेता, मागीर मेळटा. सो घेतलें जिंजर गार्लीक पेस्ट. अशें सगळें आसा, पण म्हाका ते कॅप्सिकमा लागून हांव भायर सरलें. आनी एक काम कर, तू फोन करून सांगतेस बाबा फोन करता. तो कोण उलय थंय मातशें कट केलें कित्याक म्हाका जीपे करूं जाय आसलें. आनी हांवें म्हणलें आतां चलोन वयता न्हू, सो व्लॉगू बी करया. आनी म्हजी बायक स्टार्ट जायना, बॅटरी डावन जाल्ली आहा. की हांव घरा गेल्लें न्हू, सो तेजी बॅटरी डावन जाल्ली आहा. सो ती मातशें टायमान हें करतलें, दितलें सारकें करपाक. त्याचा टायम मेळना. मातशें क्लिनींग चालू आसलें म्हजें. म्हळ्यार एकटें पडटा चलोन वचपा वाज येता. म्हळ्यार व्लॉग स्टार्ट करया. आनी पावलें हांव आतां. मागीर मेळटा. इलियानाक मातशें कितें खावपाचें बी करपाक जाय. चल. आनी तुमचें इलियाना शो हाय बोल म्हणले. गुड बॉय हाय कर रे बाबा. से हाय रे बाबू, से हाय. गरम जालें म्हाका. पावस नाल्यार कितलें गरम जाता. इलियाना आसल्यार बरें दिसता म्हाका ब्लॉग करपाक. इलियाना ना जाल्यार एकटें पडटा ब्लॉग करपाक. म्हणजे बरो धाकटो शॉपूतल तो रे बाबू. इलियाना ना जाल्यार जायना म्हज्यान ब्लॉग करपाक. बरें दिसता. एक पाटी मस्ती करता. इच्छा केन्ना रे बाबा. तेजे मागीर उगडासाक उत्तलें न्हू म्हजे सगळे युट्यूबार. धाकटीसान व्हड जाता म्हणल्यार. सो म्हाका जाय तेजे सगळे उरपाक उगडासाक. आतां इलियानाचो न्हिदपाचो टायम. मातशें कोको मेलो लावन दिता. एक जाग्यार रावना ते मामा अशें पळयता तेका. पूण थंयसान हिंगा रुमान धांवन येता. एक जागो रावना न्हू. सो हांव मातशें तेजें करपा वयता, तेजें खावपाचें. आनी मागीर मेवता. पळय हात मेवता तुमकां. सगळे इलियानाचे खावपाचे बी केले. आनी म्हळ्यार आतां फ्रेश जाली, न्हावून बी येयली. हे म्हजी बोट आनी येता थंय. शुगरा पळया. शुगर एक मातशें जेलसी जाता शुगरा उल केलें. वेट बाबा, गिविंग रे. छत तेका तेच्या हातीन खावपाक जाय. पालक बी घालून केले तेका हांवें बरें. ए नायस. पळयता पळय तुमकां. सो हेका वयता आनी मागीर मेवता. इलियाना न्हिदलें. मातशें मामा वाड्यान बसली थंय हॉलान. आनी तें न्हिदलें कित्याक अशें तें न्हू बेगीन न्हिदतालें 10 बी. आयज लेट जालें तेका 12 न्हिदला. उठ्ठलें रोखडें दाडा येता म्हणल्यार. सो मातशें न्हिदयता तेका. आनी म्हजी उरली काम कितें आहा ती करून काडटा. हे पळय जाले आमचे कॅप्सिकम पकोडा. तेजे वांगडा आमी हॉट अँड स्वीट टोमॅटो चिली सॉस ते बरें लागता तेजे वांगडा.
आणि इलियाना पळय ओ इलो मुझी सनस्क्रीन घेऊन नाचता सो खाता आणि मागीर मेवता इलियाना केक दिल्या आणि आम्ही दोघांनी त्या खातले मामाकय बी दोला आणि हांवें आपले कडा केला कडा भावान सांगला थंडेचो म्हाका मातशें जातशें दिसता म्हणजे तकली उसवता मातशें सो हांवें अशी सदां मामाक करता हांवें मातशें म्हाका इलो आयज एक्स्ट्रा केलें कित्याक थंडी मागीर जात तकली बी उसवता मातशें एक सायडीन उसवता एक सायड सो पयलीं करता तें बरो न्हू कडा सो आयज केलो पिता आयज पळया बरें दिसता जाल्यार फाल्यां बी पितलें ओके चल मागीर मेवता खावन बी आतां आमी वयर येयले वचपाक डाडा मातशें बिजी आहा तेजो न्यूज पळोवपाक आनी आतां येयले पळय Mama, नाटक करता नाटक करपाक शिकला आनी एक पळय दोन एक खातो सकाळीची माकडू म्हणटा बिश्टे कोकणांनी मकडू तर मकडू ओ मकडू शुगा माकडू ओय वेर यू गोईंग पयला कितें करता तो पळय घास मारपाना बिश्तो करता नाटका कोण म्हज्या चॅनलाची न्यू आसा प्लीज 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 सबस्क्राईब करा विसरू नाका आणि हो व्लॉग लाईक झालो जाल्यार लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा बाय बाय हॅलो से बाय बाय से बाय बाय मरे पहिल्याना किती घालून होत पहिल्याना किती घालून होत ओके ओके से बाय बाय से बाय बाय से Baba. Kichugi. Ah.